हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल उमा सिम्पल किचेने सबाइके अनेक अनेक स्वागत। आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। आजके आमी पालंग शाकेर भीषण ही सहज एक रेसिपि तोमादेर संगे शेयर करते चले एसेछि। पालंग शाक बानानोर जोन्नो आमी एखाने देखो पालंग शाक धुए परिष्कार करे एकदम छोटो छोटो करे कुचिए निएछि। जतटा सम्भव छोटो करा जाय आमी कुचिए निएछि छोटो करे। एबारे आमी पालंग शाक बानानोर जोन्नो एखाने एक कड़ाई खूब भालो करे गरम करे निएछि। एबार कड़ाईते दिए देब परिमाण मतो तेल। परिमाण मतो तेल आमार दिए देওয়া হয়ে গেছে। तेल किन्तु खूब सुंदर करे आमी गरम करे निएछि। एबार तेलेर मধ্যে दिए देब सामान्य कालो जिरे। कालो जिरे आमी देखो छोटो चामचेर एक चामच कालो जिरे तेलेर मধ্যে दिए दिएछि। कालो जिरे भालो करे भेजेও निएछि। एबार दिए देब 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা। देखो काँचा लंकागुलो किन्तु आमी चिरे निएछि। एबार तेलेर मধ্যে कालो जिरे और काँचा लंका खूब भालो करे भेजे नेब। भेजे नेওয়া आमार हये गेছে। एबार आमी एक चामचेर मतो रसुन कुचिए दिए दिएछि। एखाने किन्तु आमी रसुनटा खूब भालो करे कुचिए निएछिलाम। तोमरा चाइले रसुनटा থেতো करेও दिते पारो बा ग्रेट करेও दिते पारो। खूब भालो करे देखो रसुनटा आमी भेजे निएछि। हालका रसुनटा लाल करे भेजे नेওয়ার पर आमी एर मধ্যে दिए देब आगे থেকে খুবই পাতলা করে কুচিয়ে নেওয়া দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ। দেখো এখানে আমি পেঁয়াজগুলোকে খুব সুন্দর করে পাতলা পাতলা করে কুচিয়ে রেখেছিলাম। আমি কুচানো পেঁয়াজগুলো কিন্তু তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি লঙ্কা, রসুন, কালো জিরে আর পেঁয়াজ একসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নেব। দেখো পেঁয়াজগুলো আমি কিন্তু নাড়িয়ে চেড়ে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলোকে তেলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ नाड़िए चाड़िए नेওয়ার पर आमी एर मধ্যে दिए देव स्वाद मतो लवण। एखाने आमी एक चामचेर मतो लवण व्यवहार करेछि। लवण दिए पेঁয়াজগুলোকে आबारो आमी भेजे नेब। लवण देওয়ার कारणे पेঁয়াজগুলো किन्तु खूबই सहजे नरम हये जाबे। देखो पेঁয়াজ किन्तु बेश अनेकटा नरम हये गेছে। एबार आमी दिए दिलाम परिमाण मतो हलुद गुঁড়ो। हलुद गुঁড়ो आमी पेঁয়াজের संगे रसुन और काँचा लंकार संगे खूब भालो करे मिशिए निएछि। हलुद आमार खूब भालो करे मिशिए नेওয়া হয়ে গেছে। देखो एबार आमी बेश किछुक्षण भेजेও निएछि। हलुद गुঁড়ো और लवण दिए देওয়ার पर बेश किछुक्षण भेजे नेওয়ার पर आमी एर मধ্যে दिए देब कुचिए नेওয়া पालंग शाक। आमी खूब पातला पातला करे पालंग शाकगुलो कुचिए रेखेছিলাম। एबार आमी सेई पालंग शाकगुलो किन्तु समस्तटाई एकसंगे दिए दिएछि। समस्त पालंग शाक एखाने आमार दिए देওয়া হয়ে গেছে। एबार आमी पालंग शाकगुलोके खूब भालो करे नाड़िए चाड़िए पेঁয়াজ, रसुन, लंका समस्त उपकरणेर संगे आमी किन्तु मिशिए नेब। देखो एखाने पालंग शाकगुलो आमी खूब भालो करे मिशिए निएछि और पालंग शाकगुलो बेश अनेकटाई कमे गेছে। एबार किन्तु पालंग शाकटा भाजार समय आमी ग्यासेर फ्लेम हाईते रेखे देब और ढाकना छाड़ाई पालंग शाकगुलोके भेजे नेब। एखाने पालंग शाक ढेके रान्ना करले और ग्यासेर फ्लेम लोते करे दिले पालंग शाकेर थेके किन्तु प्रचुर परिमाणे जल बेरोबे और जार फले पालंग शाकटा खूब बेशी नरम हये जाबे और एकदम कादा कादा बा घाटा घाटा हये जाबे। एखाने आमी पालंग शाकगुलोके ढाकना छाड़ाई देखो भेजेछि, ता सत्त्वेও कतटा परिमाण जल बेरिয়েছে। एबार आमी ढाकना छाड़ाई पालंग शाकगुलोके खूब भालो करे भेजे नेब और जे जलटा बेरिয়েছে সেই জলটাও কিন্তু আমার সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিতে হবে। এবার আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে খুব ভালো করে পালং শাকগুলোকে ভেজে নেব আর সম্পূর্ণ জলও শুকিয়ে নেব। তোমাদের যদি আমার এই পালং শাক ভাজার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করে জানাবে রেসিপিটি কেমন হয়েছে। আর আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো বন্ধুরা বেশ অনেকটা সময় ধরে পালং শাকগুলোকে আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নিয়েছি। পালং শাকের থেকে কিন্তু প্রায় সম্পূর্ণ জলই শুকিয়ে গেছে। হালকা একটু একটু জল দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে। এবার আমি এই জলটুকু খুব ভালো করে শুকিয়ে নেব। এই জলটা থাকলে কিন্তু পালং শাক ভাজাটা খেতে একদমই ভালো লাগবে না। দেখো এবার আমি পালং শাক ভাজার মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য চিনি, কারণ টেস্টটা বাড়ানোর জন্য সামান্য চিনি এর মধ্যে দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। পালং শাকের মধ্যে চিনি দিয়ে দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ভেজে নিয়েছি। দেখো পালং শাকের থেকে সম্পূর্ণ জল শুকিয়ে গেছে আর কি দারুণ তেল ছেড়েছে। পালং শাক ভাজা কিন্তু আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটা পাত্রের মধ্যে তুলে নেব। এখানে দেখো বন্ধুরা পালং শাক
ভাজার শুরুতেই এক কড়াই পালং শাক আমি দিয়েছিলাম, আর ভেজে নেওয়ার পরে একদম কতটুকু হয়ে গেছে। পালং শাক ভাজা আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি একটা পাত্রে সার্ভ করব। এখানে দেখো পালং শাক কিন্তু একটা পাত্রে আমি সার্ভ করে দিয়েছি। আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপির সাথে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ।